हाय फ्रेंड्स मु बंटी आपको स्वागत करुच्ची मो नुआ एक वीडियो को ये वीडियो मु बेसिकली 3टी टॉपिक विषय रे आलोचना करी। टॉपिक गुड़ा कौन कौन जानी नियंतु। प्रथम टॉपिक टी होची आपण माने केमिति ओआईएसएफ डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल भली रिटन एग्जाम क्लियर करिवे से एवं केमिति को प्लेटफॉर्म प्रिपेयर हेबे केमिति कोन करी कि टोटल रिटन टा क्लियर करिवे से विषय रे कहबी। सेकेंड टी होची आपण माने केमिति टाइम टेबल मैनेज करिक पढ़िए टाइम टेबल केमिति मैनेज करिक पढ़िए केमिति माइंड सेट करिक पढ़िए डेली टारगेट केमिति कौन देकी पढ़िए से विषय भी कहबी। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग तो केमिति कंसिस्टेंसी सहित पढ़िए। आपण माने जानचंती आपण माने जो माने पढ़ुथिबे से जानिथिबे तो आज पढ़ली काली पढ़ली 5 दिन एमती पढ़ली तापर दिनटा को पढ़ी पारे तापर दिन पढ़ी पारे एमती असुविधा तुम सहित हुए मो सहित हुए समस्त सहित हो। तो सही असुविधाटा दूर करने लगी मुझे भिडटी करुँची तो केमती कंसिस्टेंसी सहित पढ़े। तो डेरी न करी भिडटी आरंभ करते आरंभ करिया पूर्व गोटे छोट इनफर्मेशन टे दे दूची। जो मैंने वीडियो को नुआ करी वीडियो देखुं से लाइक शेयर एवं कमेंट करदे एवं सब्सक्राइब करिया जमार भी भूलिबेनी। आपनकर गोटे गोटे सब्सक्राइब मत मोटिवेट करिया वीडियो करिया लगी किंतु आपण मान तो वीडियो देखुचंती सब्सक्राइब करूना पढ़ुचंती 15-16टा सब्सक्राइब रे कौन मोर इच्छा हो वीडियो करिया लगी कौन मोटिवेट लगे मत कहतु आपन निजे कौन मोटिवेट लगे तथा किसी नहीं तो आपण मानक नहीं वीडियो करी चलती जिते सब्सक्राइब हो 15टा हो एमती बढ़िया धीरे धीरे तो आपण नहीं मु वीडियो करी। तो ये आरंभ करता वीडियो प्रथम कथा कहले जे रिटन एग्जाम केमती क्लियर करेंगे आपण मैंने जमती जानते ओआईएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल ये दुईटार एग्जाम पैटर्न एका अच्छे एग्जाम पैटर्न एका। तो आपण मैंने सिलेबस प्रथम कंप्लीट करने लगी चेष्टा करूँ जेकोसी आपन जदि ऑफलाइन क्लास जाऊँगी भल कथा ऑफलाइन क्लास जातु जहाँ पढ़ाऊँ सार मैंने पढ़ु जदि ऑफलाइन क्लास आपण मैंने जाऊना मो भाई ऑनलाइन रू पढ़ा लगी पढ़ुं कि पढ़ा लगी चाहूँगी तो आपण मैंने जो प्लेटफॉर्म बुझीपार क्लीयर रे बुझीपारे जो प्लेटफॉर्म बहुत सारा प्लेटफॉर्म अच्छे यूट्यूब रे देखीदे खोलदेवे मारिदेवे बहुत सारा प्लेटफॉर्म पड़े बहुत सारा यूट्यूब चैनल पढ़ुं तो आपण मैंने जो यूट्यूब चैनल तार बुझीपारे यूट्यूब चैनल सब गोटे सब्सक्राइब नि सब्सक्रिप्शन नहीं कि परचेस कर बैचटा पढ़ु। तो सेमती कि आपण कहूनी जे यही बैचटा पढ़ु यही बैचटा भल सेमती कहूनी आपण मानू जो सुविधा हम आपण मैंने निज सुविधा अनुसार पढ़ु। तो प्रथमे आपण मैंने केमती करिक पढ़े केमी भाव में पढ़े तो मुझे कि मोर गोटे गोल फिक्स कर 3 मास टारगेट 100 डेज चैलेंज 3 मास हो 90 डेज धरतु तो आउ 10 डेज एक्सट्रा नहीं 100 डेज चैलेंज पछरे देखिपे एटा जो चार्टा मराई एटा आज मु मारी 100 डेज चैलेंज आज डे 1 आज डे 1 ले वीडियो अपलोड कर डे 7 ले गोटे वीडियो अपलोड करी डे 21 ले गोटे वीडियो अपलोड करी डे 30 रे गोटे वीडियो अपलोड करी डे 45 रे गोटे वीडियो अपलोड करी डे 60 रे गोटे वीडियो अपलोड करी डे 75 रे गोटे वीडियो अपलोड करी डे 90 रे गोटे वीडियो अपलोड करी एंड लास्ट डे 100 रे गोटे वीडियो अपलोड करी टोटाल 9टी वीडियो अपलोड करी 100 दिन भर 9टी वीडियो अपलोड करी आउ बेसी अपलोड करी कि कम भी अपलोड करी 3टी वीडियो अपलोड करी। तो आपण मैंने केमती भाव में प्रिपेयर करेंगे आपको मुझे कहीदेली गोटे जेकोसी स्टडी प्लेटफॉर्म आपण मैंने गोटे बैच परचेस करी पढ़तु गोटे मास भितर आपण मैंने चेष्टा करूँ जे पूरा सिलेबसटा कंप्लीट करने लगे गोटे मास रु 1.5 मास भितर आप सिलेबस कंप्लीट हो कहूँ सब पिलांकर आपंकर भी किंतु सेटा कंसिस्टेंसी सहित पढ़े से लास्ट को कहि केमती कंसिस्टेंसी सहित पढ़े ठीक अच्छे। तो 1.5 मास कंप्लीट तो आउ तापर जो 1.5 मासटा रहा से 1.5 मास केवल प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस
ମୁଭ୍ ଦେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ମୁଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ମନେ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି କେମିତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ନଥାଏ। ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେମିତି ଘରେ କିଛି କାମ ଥିବ, ଯଦି ସେମିତି କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରୁଥିବେ ତ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବେ। ତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟେ ମାରିଦେବେ, 100 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଡେ 1 ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଡେଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଛକି ପକାନ୍ତୁ। ଡେଲି ଛକି ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। 1.5 ମାସରେ କେମିତି, ମୁଁ ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପରଚେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରୁ ପରଚେସ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଧର ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ତା ଦେହରେ 60ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ 60ଟି, ଇଂଲିଶରେ 60ଟି, ମ୍ୟାଥରେ 60ଟି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି 60ଟି। ତ ମୁଁ ପର୍ ଡେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି, ପର୍ ଡେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କିଏ 2ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିଏ 3ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ କରିବେ। ତ 2ଟା କରିବା ଲାଗି 2ଟା କଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ଭିତରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆରାମସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ମେନ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଟା ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖାତା କଲମରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ତାକୁ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବିନା ଖାତା କଲମରେ କିଛି ହେବନି। ତ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ କେମିତି ପଢ଼ିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଦିନ ପଢ଼ିଲେ, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ 2 ଦିନ ଟୋଟାଲ୍ ପୁଣି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ସେଇଟା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଫଲୋ ହେଇପାରୁନି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହୁଛି, ମନେ ରଖୁଥିବେ, ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି କ'ଣ, ଯେମିତିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛୁ, ଆଜି ଧର ପଢ଼ିଲୁ, ଆଜି ପଢ଼ିଲୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ପଢ଼ିମି 30 ଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିନି, କାଲି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିନି, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି 10 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଯିବ, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପଢ଼ିପାରିବିନି, 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି କି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ମନ ହେବନି, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା କ'ଣ, ତମେ ଡେଲି ପଢ଼। ତମେ 10 ଘଣ୍ଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛ, 10 ଘଣ୍ଟା ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ପଢ଼, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ, ଘଣ୍ଟେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ପଢ଼, ଡେଲି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କର, ଡେଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ, ଘଣ୍ଟେ ହଉ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ କର। ତ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ତମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ମନେ ରହିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଠିକ୍ ହେବ, ସ୍ପିଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ସେତେ ସ୍ପିଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ ପାଇଁ। ତ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ପଢ଼ିବେ। ମୋ ଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ 100 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ମାରିଛି। ଏବେ ଆଜିଠାରୁ, ଆଜି ହେଉଛି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଜି। ତ ଆପଣ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ 100 days ହେଉଛି ମୋର ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ହେଉଛି 100 days। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ଧରି ଚାଲିବି। ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବିନି। ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଥିବ କାମ କରିବି, ଇଏ କରିବି, ଘର କାମ ପଡ଼ିଲା ଇଏ କରିବି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ସବୁବେଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ମୋ ଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ।
100 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ଡେ 1ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଡେ 7ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଡେ 7ରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ଡେ 7ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବା ଲାଗି ଇଏ କରିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଲାଗି। ତ ଏତିକି କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।